ay tara tinimani aranji bani fi zaibik anki tenka fudu ya mondo anna kinya du inaram pe khamure takhruju bayda min khayri su awabaka kulle bone hede watte he no nimbura ho he anki timbane lam pe khamure angana bagandi akurana sirera ya garan tasikadi khuraye ndo nganyu kayemma ka musa watte hede no nimbura ho hede finu nyanogi kinnanga ango daga na golle be o fay surmaru nya kinnanga igande manan golle gay yabo serenda daga sagandi yabo ga de mati sagandi yokuma idali mumkinai annabi nyemme annabi allah musa alayhi salatu wassalam allah ha de ne katta yitin qurba qore sagandenga firawuna ga yitin qurba be ni muno baten yitin ka nan tinan daga sopi nan daga saga ha mana sa kon tahilu nya kinai kembere Allah subhanahu wa ta'ala ti annabi Allah Musa dangani angana kata itu wasagani mogondi wasagani mogonga anna nyilla hil kai hilandi anki tellam pe nguranga na baganna kullu jangiro ho ayatan ukhra ke hay kaba ko tanaina ka hamma linuriyaka min ayatina al-kubra kudona ko inde nyanganga gelli o kay intahi khoronga iti manila Allah kaba ko tahinu ki likiri nabillahi Musa ibatte do batte gumake kadi yakunu hingana kumbuno wanda gumake na kan sangime yelli nabillahi Musa de man ho ngana kembe kembane yabo ada kit ankite ke gando kenna do meya anyi me kite ke kenna nga angana kanu no kumbe angana mula na kabako ko itan kite ke no be aram pe kemuranga na bagandi ya gara tasikkat kuwanya nan choro kudanga ni dalile nga nan tando ke me gari baguta he gare he korte he hari gana kanu kota ko ibatu na tito munya hari gama duna ko no tirakenga haqiqa wala lingin tunnaw keni kabako tanai to ga kinnanga annabillahi Musa na linuriyaka min ayatina al-kubra kudona ko inde nyanganga o kabako ndahi goro nyogo oni ko yanki annabillahi Musa imme halai o Allah gamma Musa imme anterne hanana ko koyai desa agana lagi ko ay no ko tana imme o sirbe no kanna kabako kay ay imme waka hini ko ngakoi ora imme uru sama kenga ka kamanenda sakunda nyanga kem makasuru madai awa ku kairin jillu hay jinna nundo shaytanu nga harabar mu belu ne yibata itelle ko ayono tuti qura danga yanu ina bagan goli kairin kille nyana gadi qur'ana nado qurondo bushindo hob ngalintem poreni saatiya amma kafiraw ina ran kodo angana butuno ko be angana bagadina hillo ta na samaka ken nanga jalle mancho kianaka daga kab ke mushir ko kille wore kay ikram mo gonu ni jambara ni ne ti annabi lay Musa gundo ni gundo be ganya guma nyele mana samaka kete ken gondo ni Musa ma gundo be ganya kitte nyele mana ko kullenga jelle ko wuti Musa gundo ni kahir nu nyani kafirin killu nyani jinna nu ngi ne qur'an nan kahira ko ina qur'an nan ngay nyogo kinanga bakaren karanna sahata horenga tangin lo anda wandi itu ko kunya iboy ya gare nyili sumpore aha maniji kunya ngai itu kuy boy wa kile ne nalla to ko sahati kuy ni nyaddu ngani khoti na qur'ana ngaya run jahatiya an kafira ko de sanan buguta lew anta khemon jinnan na so ko nyatimme an go tan daga khari de anna mulla na kedde be kara jinnan ngote laga inati Allah wali angkara di bare jahannama musyrika ko pure Allah na nabi nyime nyaki sam ko do nabillahi Musa alayhi salatu wassalam kaba ko no be go kinna yimme na khoton dina sembendi wori ay daga takken diade ay daga gajare na izhabu ila fir'auna innahu tagha hada adaga yimme ko na keda kusu kide ido maniya Allah ra kusu kida daga nyamodi nyai ya gundonga be ngama ka cerga takinya nai ay ati anda kana kata fir'auna izhab daga kata fir'auna innahu tagha fir'auna ya dade akasa gade ahesa misrang ni nyandi ayada nan dudang indi ko maunga akhir brandang gitu daga sagata na to ko yayi na qala rabbi ishrah li sadri aralla nyaga ke hilai de iti Allah subhanahu wa ta'ala daga to ko serenda kaga janyo kunki nai aya pas ga Allah wa fir'auna awa kahirin
annabi nyimu be no dangi kenyi ya kin kamma igari katti tun kan nyugo debi gumudo jamangu do kuru gumu be do ya do bannanu na wutu gelli kenga na daga wara dunaga gelli an kembe godi kelenki ando tauhidi ganari no khusu kende be debi gumunda kana konda sembe gumunda bannanu ga anda gajanga nyakutu anda hidina nyakutu yo kiana annabi nyimu kana gajanyo kungidi gajanyo kube komere gantime ana kaba kono nyangira yitini kunyada mu'jizati rusul wal anbiya Allah kaba ko tahinu be nukinna nabi nyimu ndo faruma kenya alle kari wo tromba ini daga na kodara nan daga kebe di kenni ereri nyai to munni kya Allah wa kaman du jadan te nyani amen ga bendangi ina kundu nyai tandu ngene ka ke gajanyo keraga gellandati wa khennan gellandati wa ngajana agaja tikei tuge ke kamma ngkhiri nyaga aga nantir ni prebunga ke prebu koy Allah rakaba kono illi ko nabi Allah Musa angana raga gelli firawuna aga nati waballa ina antir ni kai hinta hiya anga hinu hilli be koinai araganta dangini akujai daga katta firawuna wera ya dade ahesa nan dangi misrangi nyandi na qala rabbi ishrah li sadri aywa annabi nyimmen jinkama anningi jimmen nyuru wandinda wari Musa gelli haram remme ga firawuna to annabi Allah Musa wadu gellande nane ango sare koye beri anga serebe kitundi gellanga tandu mangandu turanda duta ya maka itini firawuna remmenya firawuna Musa mangunga kinyere tanji kesinai anna kanyadi an khora ya maka anna ya wordun nogondi Musa waji kundu na adin kama anne ngiji menyo wandinda pare annabi ay mebutendu sereania idi to muke nambara ni kuta ni gaja imamene ade aga kamane bakara keberi di haran nawu mama yenta dai butenta dai karabangenta dai an wotten kunu da batia annabi hayta sallallahu alaihi wasallam asru sanawat sino kutammi igara hobe nyai ama butu anta gajanga anti ho sagana sirei anta lagani haragaraga taifa malakiya ngabutara ngedi gidu malakiya nyai dugun nalla nyaga alla na urun kiringa na gidu kutibamei debe ke munyonke atiyai annabi nyima ko antanya na butu karinta ko nyaale annabi Allah Musa wi tawayin asondo njawai awaken ati ngama ngonya ga nanni sondo me ke yurwandi ho gabel laga to gonindi wari sire manyan to nanti daga to mun koya anyi digang kamburen gabe nga konnan daga to gonandi somburen gabe nga iwaro nan ga to gonandi go honga be gabe be nyani nga araga to gonin chondo men ngama ngonya ga na kenga illandi ni maniga wayassir li amri mbi ganna na wandinda de faran na honni hi gote inkama anna na wandinda ngani anna maka goto inkama wahlul uqdatam min lisani anna tapenga sabakin nenendi lago diga munu mo sire kamma wari sire be ngadi daga mo gonya ko soronda anani ndiga me mo hatam pancini nene go wasene ngantu jibi jappa ngantu diga mo gantu kutini kembe dinan dinene kuteri de wari qisa gum nga kenya ko Israel am qisa no la alla na nene kutenti kembe di lebu nga suhu lebu nda annabi nyimme abi annabi nyimme do suhu lebu kenta annabi nyimme kada annabi nyimmu makam ko doka hinu be rugun to nyana annabi nyimme anda nyana murgunte defo ga tanuma akitu ayago anu gunnu anene ataru suhu suga sella ngaw ya ga ngai hada maremme nga defo ta ken kita nabi ay iwa watu nda ko mo wattebe ganta hotu se nampa wattebe ganta suhe bonon dina wattebe ndaru nampa kalandi anta suhe bonon dina anta suhulle bu kinan na annabi alayhi salatu wasalam ay meda ko diga tawaye ngaraga ati tawaye be ga kullaga na hillo adi kiraga kakunga samaman tawaye palinga na kullaga ga kinya degere be ken dubulu nyan saqi ke kama ati kenni abaraje ndubulenya na ati finna kundunya ide ida watenti ragana watebegi qiman naqasi yo kenti kita la yambere nan janna billahi Musa ni nene kutenya Allah ra nene kutekia khayati kamanenda ngani
anna nene kutten bagiya annabi Allah subhanahu wa ta'ala nene kutten kai annabi lai dauda ga Allah nya ga fasl al khitab nanta ana fasl agani mani hoy kabaren nyimeti oda nya oda fasl al khitab sahal israhu fasl insana oda kine jadi dauda ane ne jitolobini nene kutten nyani la oda digan kit siren kina diga men ga famini annabi lai Musa adalla nya ga hinu sikiyaya hi hana aranya ga isondo men na nya ho ho gotto gunidi paranna ko ke kinyangunden no munyundo sabar hillandi adallahu subhanahu wa ta'ala nyaga ani fasulin chana uine nella ga sehem patam pancidi faranna ko ke kinyandendi igo diga men ko iga famu ke faranna ko ni hi kote nyakamanen na wondida israhil sadri wa yassir li amri wa hulul uqdatan min lisani yafqahu qawli insha Allah ga famini ke mure heti nan tiade ne kutte nyani de enta do Allah da mejabi keta anene ko Allah ra ko nan tiro Musa ga ni diga mun ne kutte nyani ya ndara Allah kabaden da akhir ada nyimi ara jabi agri masr madiyana sino tamya gano imane ne kutte ko hindi la Allah subhanahu wa ta'ala da faran na ko kina yere Musa ga didan ke nya ga unya e zara ne kutte diga me la adalla nya ga se hekiti sirenya fasulin jana hum posire wari digan kitken ciga gatana annabillahi haruna kai kahinya wa huwa afsahu minni haruna wa munyunu nan qoto musa higa be gabe lawato kana kenni akenta butu hane wa annabillahi musa arawase hene do serenga haranga na butu ndaga mulana kebe konanda wa konanda musa wakinju kutai boy faranna qura nabi mi magul lien kana adalla nyaga yere ani hinne wondida ani gijimen yuro andi nyam munyanan korei anyelle ani sehenya hatam panci igana diga musa rebeda anga mu anga famu anyana ambalaya himma famu ay na yafqahu qawli njenga famini waj'al li waziran min ahli anna de mandana nyenga wazira men sir yaade de mandana ati kenna nyinyi medum kenya ide na haruna aghi en kama anya haruna ide na ronyi me ati haruna kasai wala Allah honnen cirahu wada tunkahu igara khibar buruku kinyande firawuna akka hayinda nonda ahodu ngallano igati lemme ancare ne kenga mare ke bononi kursinda gara kursinde ke serian ta hundi kursinde mu cenga lato ewa iti firawuna golle ke mo daga mo manya de komo ko anu makai ga golle lemme suga sarno wa kursi lenyi ko tuwa kursi ay wanga to lenyi kon takari ni igon takari to ko kabla mbattendi iran golli noda iyani komo kuyi iyan juwana iyan tagandini iyana gollen cuyi krisu ngakalla torang hokarni lemene kan kasare lenyi ko suka nasara wa kurusini ide fenda ga mo manya asambulen no rawna asambulen ni asambulen ga ke ko ay atakara to munya ko ona sine nya na lenyi ko ngara kunna sino yillisu lenyi ko takande ngo berne ko mo baka golli ngano sina bane wana kursi di sina hillado wana kursi ndengana ya annabillahi haruna kelli waranden cinia kursi ndegan tadi sina Allah subhanahu wa ta'ala ga kemeri annabillahi musa ra kelli to kursi den cinia nyai wariya aganda annabillahi musa riti kursi ndega manya sina be ayi sini Allah da firawna godwa kanayya ke ngarona sorom pakale ko aramanya riti ni mo sudam kaptamma firawna ganta serenai gara riti kursi ndeke sinenya na koy nan tin tahotu yan tahodo ma utitum min al-ilmi illa qalila ati ngamul lana be mandana kahina anyangin qabila cirenye anyangin nyimme gira iti seremi yakin kanuna nabillahi musa ba koy na usdud bihi azri na koton dindi tay azri ngodo nganim palle koton ditai anani ngana ino ko be awi karanga aninde ma na wa asriquhu fi amri na kapalle magumpi kedi kefi bi angara kiringa ar-risalatu wan nubuwa kyanci Allah da isunya annabi nyimen do kayfare nabillahi harun Allah da nya rasulan nabiyya ko ga da musa nya rasulan nabiyya wari musa di fare nya nabi nyimen nya agata ni gida kahiya dia ida na kahihi kedi ina gollu nya dome ina faran na hulun kidan di dome ko to yelo ne we ga no kube ida sunanya dome Allah subhanahu wa ta'ala tidak kaham kian jika nanya rasulan nabiyya wa usyarikuhu na kapalle ma fi amri
mpi ke no kon faro na kon dinga nabi nyimba on kina mon denni كي نسبحك كثيرا aywa ati Allah on dai da ken kanya ko na wasi soronga de na ko ari sare ha beno sunya nabi nyimmu nya kai faro ndak anyana lo na wasi soronga de kai dukata kuda onan ke ngalla senondi kathiran senondi dem poga be gabe onan tasbihnya nan subhanallah in ko ne nan pin ko nan tiga kenna gabo kam ونذكرك كثيرا onan ke ngalla hin ko gabe إنك كنت بنا بصيرا ati ange ngalla ngari tenga to yo anya bina toy basira ngalla nai angari anya re moy anya re ni jondo menga gelingo tan ni ngida ke kayanga ti wasi ay wona wasi soronga tai wallinga da kwani de ma faran na kuke wona nyanda ko mai nan ko ma gun cigindi na tunka hum pakkan kinanga ange ngalla ya ganu gelanga na kahinga gadi odo hinu nganya mena ubre nganya mena wa bisho ngati mena Allah ga mo be nyana nya ke ngai na قال قد أوتيت سؤلك يا موسى Allah subhanahu wa ta'ala ti oranya ganden kinanga Musa amari yare amate kasoro hili ora nabi la haruna masede kayo illi ga sede hobe ati swala kuma ndaka illi nya ganden kinanga ora ndongo Musa wadwana nabi la haruna wa amina khaire Musa nyaage haruna takentaire kiada ati annabi nyimenda annabi la Musa nda nyaga dengina angara kebe nyaga angida anyandung kenga anyanganda ministry angka hanga nabi nyimma hundo faran na hundi ndaka hal angara nyaga timbo honda besu indakini na ولقد مننا عليك مرة أخرى aywa Allah amla mus ana nyaga ndem pol lakenya tare atira annabi nyimme mponna njira kan kam mata ta de faqad mananna alayka ohon nan cira wanke Musa dangane na minanullahi ala khalqihi zahir Allah wannan cira ko be agara nyin komanda na quraynya da fonnan cira ko khore nyanke nda Musa ta tana kenda nyalta Allah tanya gane de na kani mani إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى birambe wa wahayindi o wa khindi katta ammai ma yuha kebe wa wahayinu katta keni ilhamullahi Allah gara ko ay kedi komo aga Allah ga to gon kinno yiti kilube wahayanna qul haqiqi kata nabi nyum ndo kay faru ma ken qarati nabi nyum ndo kay faru bane wahayun ilhami Allah subhanahu wa ta'ala wa komo ngalla me ka deke na keni na hon to gon kinanga na to gon la nyum ko lande to gon na yankanga anna mirai anna giran daga da komen jumbana dai awake to honki ni tag honki daba ada maremme jinna malakiya fa amma annabi nyimmo ilhamu Allah na fonto honki niya iwatu nan ta Allah nyamaru nya hagadi nyamari ina da bad ina giri na rabad kedru ara hilu ko nutu inde keduri ado annabi Allah Musa qisan do ga dangai kenni kenya ilham ilmuna allamahu Allah ya to hona Allah ga tu inde ku finu annabi nyimmu iya annabi nyimma ko mi faran na ko fare ngara ko sallallahu alaihi wasallam atana joppa na ku isringa lenye annabi nyimmu ku ni nyamaru nyena ngiralle igana ku hobe kenni nyamaru nya on to golli ti sere ku yide kala mo khore gana ci ku woli khore almami khore ku yari ta nyame on to golli tay ko ku jamane ke golli ti ku nga garante be gana shaytanu ngana hombe ko na kenna kibare ngene de be do ngati Allah ko meti ngallana ti da hore ama purtuti ngari ana mani wal Allah na ti ke ngari ku bariya de awa iriki sadaka ho na sherum kulle bagandi ane de horna guru hunju ki bagandi ho na poti sadaki ho na tuhulli mu bagandi garanto shaytanu igar purtuti inta walla shaytanu munyani i shaytanu ndi jinnanu ngo hobe konida idi gana igani ku inda sallida indi bat tayyib kai kudo ina kinyandi de bidungu ina harele tini mamishi dun kadi boy Allah ko meti da hongari ngallana ti rayirigi gari mo hobe kenni saraka dun ko jinna nun gar hobe konada kenya lo to goliti sere kuya sere gana ci kuya anke ngarante ka ba sere be gana dai ige kuyi ke anke na ti kenna sadaka mbagani anda wara golle ngako sadaka ta kuya ai anda ge kuyi sere nyana ka sadaka mbagani kakki sadaki jagi sadaki mani sadaka da kuya sadaka ta kuya pareng bro himbane be ko kuyi nganda kuyi bure ngari angona sere
tangai muralla nan kisi kuige musiba nga maka ko sere suda dunani atoran tangkira kui sire ngani angone ke masalan sere beda sire wallan kana anga tu sere be amulla anyame kasara kan dai de me annabi nyim mun kunganda kui hobe kenni alla nyamaru nya golle go nyana tay yimen o golle ni tay agari kuige ga kinyene soron kutunya wa golle ni tay annabi allah ibrahim armen kursinde kuige idan allah subhanahu wa ta'ala yere ilham wa wahyu nyakata annabi allah musa mai ke heti nanti na malaki hakikata wore humbe no annabi allah musa ma ganyana annabi nyimme inda musa ma ko inati alayhi salam ikunna daga to ko tisre benda musa ma to on anyana bannanya imangang karam gundo orenya ni ke ga montal bagaran to kumaka musa ma to gundo do khatu mendo tegu mendo ay nga benya na do kenga ida kafi ngollu nyana tay mushriku ngollu yi dabar ni tay to mu fe asuni kortin killenya musa ma to onni mani allah to wani musa yimme to ngano annabi nyimmun to ngano kuni tagi hon to nya serenta tagi hon to gilli anta sahana anta gollini tay anta ibnu tay anta duanga tay allah to hombani annabi allah musa allah da to ko kina ma yintaha ke au hayna ere wahyul majaz na allah subhanahu wa ta'ala o khayndi katatuluma au hayna ila nahal kenni na to gullayin gollata anaqzi fihi fi tabu oti musa mada lemene ke hitta wa kandendi sollinga kande tabutu sollinga kande nyani kenya chiki qur'ana sahande ke taqornun siki anga to qur'an al karim farim bi taqulli sallallahu alaihi wasallam wahyu ngana yanka kubenu gani wahyu chana da batte sahaba nu nyampa junga no kube arna sahanna tan qur'ana stimante sahante ta farin kiyen kumbenu gi sana wi sana kudi di taka anna honi yogo maka hijibin jatu kara wanga mullani tan tayyib farenga fati sallallahu alaihi wasallam jihad nungo nyana serebe gara ke qur'ana kharana tanga o ku ke qur'ana tanga yede hafijum bay o ga jonka ile ngi asre alhamdulillah hafiju anta tasallim shide hafiju nungo na qur'ana hafiju nan nungo tay kara mo ko ile ne tinia kara ga korten kara serenta qur'ana tanga nango golli ante le kortin tuwa hunya garanna rita wore anyam tuwana kore ngen ta golli ngen taw namba tenya di ko soronya namuru anta ka sere muru qur'ana adanna tayye hafi junu igana daga jihadul laq nga yan kala koy iya junta dunam bere igana ri jihadul laq nga iwi me hakka kahir du nyadi sedim burun jage gabono qur'an tanga daro nyadi kenya sayyidina abubakar kiyenya iri katta yi sahabanu na hakrallan kinai ogara ta kuma jebe gari jihadu su sere hure ngananya hajjati sui sulusani juanna kenju nyeni seydum habijul qur'ana nyi qur'ana tanganda non nam magari jamera ganya na problem ngade amaro bubakari mendi hananga itoda bate magarona imendi magarno maru imendi rajel ibn sabit qiri agama dugida magarona imendi biga fa gunu musla anne kenya qur'ana susahe kitabi bani na qur'ana tanganda rukri parenga da kubenu nyomi abiran tahundi ida qur'ana susah nanya kitabi bani selli ari hafi ngana kara kitabe ngano oga mungu no bora ga kitabe munyi kitabe bani kot abubakar haqqatin sayyidina usman haqqatin ga kinye akisam pilli kuga na qur'ana ga yang ka kara kitu kunyari be angana kara ho ho harfu kunyari kama wasahana anya keta igana meni jihadul laqum usman haqqatin garni kemre tabi nunga be sahaba nu po gabe fati tabi nu ku sahaba nu nyene karam mokono anke nda karamundi yogoy harafi hillandi nyai kedi garal le mon karamundi akisa sikandi kay kedi garal le mon karamundi akisa karagandi nyai indameni jihadul laqunga ogana ta anke nda dangi anganya imam anke nga karanga akisa bei o kuwa kisampe tikenga yere jombogo so de kenga nati abukuti gaja anke do gide makanke ngati na dofa ke kana ta yere ke wati na doti ke ganati hare ke wati ni here ke gajan yang kusagiri ina kuna dia ka kumma ke ge mundi ka kara mo ma ge mundo kura kara kundua ke ga problemun gari yani iri sayyidina usman sagata na koyai ara sahaba nun ta kundi na mashwaranya ila qur'ana saha ona to aksabani ona saha aksabnu kunyari be ga yanqi kama o suda akisabane sugandi harafan wahida qur'anan chahe kenga besuna gara kenga muskala ta qur'an
qur'ana hay kenya kya gatini ras usmani ida qur'ana nun yerisa khafiju nun khiri hubelu gani ga khante ida sura kipere na saha kitabu nyeri kun kitabu nyeri benu ga sahe usmani haqqati kan khalifatu salisa gelli qarni al-ula ni ke dani faren pati matanji ke sine baga hanade kun kitabi santo hillo wa hinna tunadi no kuntu inde bane wa hinna chok khenano ku garanto ku ga giri ga khennu islaminu ngani iyo kuntu fay al wa nasarno ida bane faya wali bani ayiba bane qur'ana santo nyeru hillo ku tu inde harsa farenga jandro ku kuda ka hanuku yogonu do qur'ana bane ku nga hinna islaminu ndaga gore nga chok nginya ida igasa hana quraishiyan ku do arabu jeydi ati kado jeydi gara me sori khottebe quraishi gan konga kono khanne be aksa be khana sake igari ke kalimai tabuti arabu jeydi igadi ga muti arabin khanne be kuntini tabuhin iri usaid idi oda me sori jeyde ati quraishi gan ko khatini kam mo iti tabutu ati kala sa tabutu qur'ana yang qabilu gat quraish qur'ana yang qati quraish kanne kaga bugu mewre kalima suyi arabin kanne tanaga kono kem paso haso tanadi ado quraish kono mo ke ga bugu mewre quraish kono mo ke ona sahara kenya qur'ana yang ka kenya ida allah subhanahu wa ta'ala ti annabi musa mada lemene ke fitta sollinga kande anna sollinga kande ke ga fitta fangen no nga na taqzi fihi fil yam anna hita fangendi falyulqihi al-yammu bis-sahil fangen kana kesi ke warandi yana hita ti fangen gunge nga fangen lakke ya ghuzuhu aduwwun li wa aduwwun lahu khonne ga kesi keraga nan kenga ni khonne ike alla da khonne ga ni kelemene da nanda ko rondi khonne ke kandi rebe ga nati ge ngem alla ga lenya yamma to kanyi mai odi serebe nugo go jangu dan ku debudi ado dan ku misilu ga janga nan ga benyi de kago ga janga na kaga tauhidin ga janga kaga sunnah ga janga kaga dinan ga janga odan kusonin kan debu kusonin kan misidu aga janga nan gabe shire su ga janga ngo ya gunu an ngo ya gunu alla nan nya gundi manan ken kar nan ple kon kon am boguno alle mun na utan kishi marwa nya ko amma ya bu kabran mana ko yang ambiran ta ko kanga balla alla kalle kalo faren kalle be ana nya ngabren alla ta ho bakati firawuna ga dina yera kutu alla nabi ni men magari kamane daga kina imme ana koroni asare antatu nandaga kina imme palen kam ma obre na khatinga obre na burenga yakenga yankini na qurandi akenye me wutuna legendi Allah tun ka kunni kiyai ti yare ke dangani daga aro kesi ni ti kesa gumunti an yare ke gagiri Allah arayin kollandi wori fienda non linia kasosu oti kelle investi be hadi kasosu nandaga no kuntam pese firawuna golle oma ta ka bande gide ka firawuna la dan wari lem kursi ndeke ganya kudo lemmem maka sare jamanendi atu indega he har sayro pun jamanu jaman koroy hay duna marna tikenga firawuna tekniki il faut lembane gana sare jamanendi gorno ma to hunna nyaade atu honna muti ajamun na muti asare leren na muti haraga sare kabe di dogotorun kabe di killebe di kunda be di anjay comme ça contrôle na to hotel lay ay kumba kati gelli ya garenga na no mutu kaso su inara abiste no alo ho ani kaso bana wa kaso yille kay ganara ina nyanda sara lemme ngamangari wari petet ya kelle me be hagada mo ndi ay lini khoro ga frawda tun kan yiga ko mon aken kallen ni kiade aken pa juma ni population ma gade igati lemme wasare ne imare ngabonno il faut jamane cere tuntui igo ga no kuswan nan tui ya gare ga do kuswan nan tu ngana no mutu mangan care kaso su control ngo passe nan ngangande igana nyanga sare anna lemme liti ina kariya nya ko lenyu go nyaga ni na kurusi da nya ko ko hon tabakka tun kan yigonda kya wurdum ki annabi allah musa amaga sare alayhi salatu wassalam ti musa yi targe gumunti kondor nulli hakatinga kinye araga ginello nda ko kinuma na lemene kedo iran kaso mutu ni sohundi barama keno kondi benye ada baram dalla to ko ngaben kinayde wora ngana gine beeri lemene nga hanke gantani akalla
khabenge ke botonya ne hanke ke be garo no lemene ke kana hari kirari na mu yanda kan dulle du lako ke ngama kari hanke ke ntali hinai wari botonya na benge ke ara bengel lay na benge ke be na suolo kingu ke kama yimbere comme ça serait contrôle du ngari tatelle non contrôle contrôle du ngari kandi Allah subhanahu wa ta'ala ko ya garenga nanti imberan to ho nyana sere kamanenda imbe malakia nu nyamari da imbello brama imbe mo brama ngama ga kite kondoro le ya garella to ho kono awa kortini imbo imur ga ni remme muto amma kabui iri kandi ma ho wari irani ya garen jar iti alle men ka e ati kurusin den dalle me to ko ikere me ikena sari na kelle me maran na kurusin den male me to isa kai tai bu ga buku kandi awuru kata brama ngana bengem bagai ada lemene ni brama no gonna mulanta selang tai ida alla da famiyen kinai andari minisenga ari minisenga na kesi yogo da barinda agilo ngani ke abra gato an gon kore ngani ke anya anna tegiya sirde na plafollai jigan taro nadi atanke ke mo gondam be ke kesi anke da ke kesi anna ke na mo ke kesi agamali ya garenga na mara watanga anga hobero nanga mako indara bar ati sare njare ya lenyu go nyani inta bullam kus na rona dia ga mo gonde firaw tu kanyu gondi jama ay wa fe wada bar ara kesi ndabari anda griti wate lago firaw na soronda namumu andari hankamalla joronga ran to hogon amumute andara anda kiji parasinga go kandi golle jo parawadi gamu tayi bara kesi ndabara ratu hiya ni ke ina golle ke dabara kini jagarena ada ro kesi ndi nakalin katai na gemundi na iran kasom panamai Allah gar tekini ki be kinai nara kanta gana daga warajin haramaren men nan golliti Allah nyamarunga Allah da ke khisa su kono da kamane ngana to na hobe da barona da bari masala ke kasu brakin te be hay jon koy no arna koy na gollen na wondo da o bay haro dan ke ta ga ucem bayam beswa kortini anna jimollen kita nami 30 menit ran tadang nang mamin kala ga ton chumo de on tisere ta kala insyaallah an chaate ngana ki jangu kala kanandi sume ke anding kan ai agana to on challo kamane ngarangar hobe maga die sirra ke da barni angana ke da baran kala ngira ta ke ai ambara de Allah ga nyamari hobe anya ya gare mabara agar la gara wahyu beriti katta da famu Allah nyamari nyani ara nyamari Allah subhanahu wa ta'ala ti oti ahita kesindi anna kesim pitta fangendi hangenna lele hunan daga wara jillake khonne iki Allah khonne do lemene ke khonne ana sakara akesi ke sakara na gorondi aga urnu ke beya nabira imam tarun kama na وألقيت عليك محبة مني Allah subhanahu wa ta'ala ti nabi Allah Musa ay ko no Musa ada wari Musa ga nyaagi agar Allah nyaaga وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري أشاركه في أمري نياغان دي الله مولا نياغان دي كيلي نياتك أكال أتي النبي الله موسى دغني وألقيت عليك محبة مني ندا خنوي نران كما كين خنوي غيرين كاي وألقيت عليك محبة ندا خنوي نران كما النبي الله موسى aga kesi keni igara kesi inchagara harang na tarike ngabe gabe nyino Allah kengara ko mo be daga wara filawno ko renda sagara sere suga na ngari anga mulla dula sere suga ngari aga no ngasa kanjon do menga ira una yakengara ngari aga no enchaka son do menga ira no immegara ngari aga no enchaka idina ta kibare tanake haraga na yaga na kari ati hangel na lemme sa ati yakenda ike wakanna ke igallemme ke be ko da makanya ke atantanya nang kenda tungkanyi kau ki mau rugin tahu nanti hangyang kada lemmen caranda amare entimen walla gordi ken ko ni kisa kedi montal bo garanto iya em pai kadi wa alqaitu alayka mahabbatan minni ina wandi yakum kortonoti ke ayai ti ikunga ya harun kanu ni ki nanui iwi ki nanu kanin dunia ya gare gana bari ki na angara dunganda anda porto ade kortonda nanya nga kafir kortonda nan cukahiri nangkari igo ga tinta ya gare be ina muru ina anyi maramuru kenya karanta kasurna halle idan korto nya ne boy ti ya o kunta hota da barni kana ya gare dungan dikine kortonda nanya nga kortonda nan ni kafirinya ke ay ina Allah kutana tayo tangara bari qur'an ngai ga diwasana yabo kinga golle be nyana ti ay ke inta konan manna qur'an Allah so na bonondi na Allah kutata anga kafira ko
shaytanu na gollanda wa alqaitu alayka mahabbatan minni allati kanda kanu yello Musa kama donc anken kaga na saha serebe da kanu na roken kama tayyib Allah da bire dike Allah ti kanda da bari an tayyib kenni nkenda kanu ngaran kama minni nangrin ke Allah boyina kiya sahana kiga kubenu kapai jankinta finu benu kapai iga logosonta finu benu kapai iga irdu buru benu nyana ido suseta ido jinna non naga anga golli kila suna jinna non ngakipena aywa ya haru ga kai meno to ga imeno kwaide daga igo nyangan kalle te num kuntu ga kabondi kenga be nyani ya harundi koy gara ga mornu ko sakate na kwa kinnya anke mbareta te num kuntu kunga maka ko gada teinen kari igo nyangan kalle anyangan bare digame agan digame muku aganda te imbare digame muku anyangan ken kalle amma kanya kutunda ya igo aywa igo lunya ni go ga golni go kairin kin lunya ni serenan celle be ka kudango salle ni kenda kusanya islamin poto mumai Allah yanda ke ko annabillahi Musa da nda kanu en ngaran kam masiri suga nan ngari an kane ngaro rason do menga kamane nya golle ni ke na walitusna kudan ke Musa na khoro annanya nan dabari dala aibin ki Allah ya kai nan khoro den din tangande mo siren kama istamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluhu birambe angira nyare ngo terne agati do koy intaka kanna sire kama humbe duga khoro deni wari lemene ngo setu gara bagandi kesinde dulle ndaraga wawunu igana ya gare suka ni kombong ko yana para ida gango nyananti ya gare suko sare kati ngang kombong andalli demene ke kana dungena ya gare be kombon cugu anke nda khairi kita ko kanjugo ma palasi kinna nga nambrandi nan choro ganna lemene cugundi inan tuwa abara kombo sui igana ya gare suka nari nda kombong kina ya Allah rabbu haramna alayhi limarada min qablu oda ma gari oda harama ma ya gare su kombon cugu ibe ganari anambarai hobe ndara anambarai agira nyagare ngano wari qisa kira wa ko no ati gira nyagare nda qose sukere agra wari aga to ngene komboy ati ge nda ka kanda na kadun ko kamma kayo go khabila nyu wadde be kini kaga da ale gal mo ganda ko yikunga lebene to yi kombol laga idan ke nda lebene ke gira nya to ati ay ati ken nyagare lebene sunda balla kombom ikun khabila ke yagare igari kombon kini lemene soy anda ballay ama imme ga gari jalli agara gututan ne ada kombol laga na sugu itange njare allem men min ata ko sin den allem to ko iti manine aga brasu kombon aga dan ken kombol laga atanga di kombo ke kini lemene su awasu ngari ke gadi kombon kini lemene soy har bare me nyagan awasu tay igira nyagarenci koy intakadum ko yogono koy na kay kulla galle mene ke sankangutu yakfalo iga khoro ne kana na farajana ka ila ummik odan cagandi katamai Musa odan jelandi katamai kay taqarra aynuha wa kenni kay dukatta ko taqarra aynuha ya gareke ya ginna mureta ngaworo da kellahi dunya utu adangani nanta nan daga mpitta hangendi o wa illa ni katta hatalle ma ko keni uccina awu centa dalla no wa illa ni katta ora kya la hiru sagana ora ncaga ni katta ammai ada ya gamure tangalle me kena ora imme kitendi kasasa immere ncarande nyani aha orondi ni nasugundi na tuga tunga nyugo nakipai miskini ya garenya nyuhon tabaka firawuna ha birani ne mo siri koi nafakan kenta ka kontono hetu ada renta ka kontono sorgonni mo siri renta ka kontono anna ya gamure talle me kay udo da nyillandi katamai amma nam maka suno tampatan lemma kunga aya ken namure tanga na wa qatalta nafsa ati Musa an khoro kundunga mangu ingo kini tanjike sina anda yonki kari masri fanajainaka min al-kham odan kisi sunan ini suno be anganya di odan kisi tora sunan kita ija Allah da tubul laganda kenni sunahana jalli tu kanyu kon kaganya mulana bore be nyang odan kisa kai wafatannaka futuna Allah to dan jarabi de wafatannaka odan ke Musa jarabi jarabu ho gabe gabe oda jarabu ko to mondandi ammo nya ga kulli de Allah harake su ko do nya ga ndege
kome nyagandi hananni anna nya sabarane Allah nyamaru mure ra jarabu ga bengaran kamma na فلبثت سنين في أهل مدين anda ga wucu madiana kondi Allah da ko kundwa fi ahli madiana ama sere to anda ga madiana dun konudi na sino tammi wucuno na summa jita ala qadari ya Musa sagalli rakuton kamma Allah da kiyara kutu wangan kawada ga wuce be nyatunganga anga wari jage be kitano anga jarabu be kitano anga togu be kitano ke wuce na timme anca gante nalli annabi nyimma ko ngakkinna ngano be masira no gombe akinna ngagunnendi dingira be yannari kem pakati gemudino angirinde badiana anani anda firawuna ko je kedi ko tabani angari na lisiga ina dalla di kayanga alla de fim mundu kondu wani annam bugu nan daga bugu sababu na nyake an nari alli mo kon kana nyake alla da kutu kundu nan imam mu impakkenga an mo ngona kinye ko tan jate do lere jate do sogonu jate be ki annabi nyima ko do ke farana ko kinna alli na likella ko tonge mundi uculate dalla em palle made dangi na wastanatuka li nafsi ndan cugandi nyemmeda izhab anta wa kembere anda ngagina daga keswa garo Musa nya ganda kiyai daga anda ngagi anga tinna kahanga anda ngagi nan daga Harun anda daga bi ayati kadagati kadin kabakun tahilu kun daga wala taniya fi zikri kama lambude fi zikri nki Allah simayndi keda annabi nyimmun kanu ri nyaga ndenga wari anga Allah nyaga ikunga Allah nyaga ndam kuwana golle wa kinanga ken golle ma manke de kapun ninki Allah him wa keta de lambe honne ma kite kama ga Allah him ko ngen wala taniya kamma ga furi kamma ga wancu kamma ga lampu nki Allah him ko ngen keta anke ndangi da Harun izhaba ila fir'auna innahu tagha dono ngati daga khairati dhaba orang gida ka hanga ka filli daga kata fir'auna innahu tagha ahesa ke misra faqula lahu qawlan layyina alladhi jikundini ati ka hillina daga akana nci hada de qawlan layyina diga moko moko nte ko Allah fir'auna darwa la sere adatu anga malahi hitina imaga bagat tungkanyu go nyani fir'auna tunga nyigo nyani yabo Allah nda tunga nyigo ke kinai aya nyaada ganya fisiri ngalle be sugaro na kam mai pale ke mo gombe deron ta hu kam mo gon ta hu kam mo gon ta hu kam nari na limullin nciga kam na limullin ta wanna dunge muri na dunganda annari annan diga mun ga da hormat bare ga tri bai pale ngade firaw nam pai ke bade gare nyani Allah bane am batri jaga kamane hedan aide didagan nan diga marati haqqale annam mundin diga mada annan diga mada ti mogo mogo annan diga mada ti daron tawo be suga darno mogo be an kai men daga de baran kire kundu maka baga urdu no konde anya nyimmen peti firawuna deron deide wari yalla nabi nyimunda faru wadi jikunde anda tinina sere so hakke bonon indalla hakke bonon ni inda sere hakke bonon maka daga hakke bonon maka daga la da gurja soronga deron tawo be kinai mareki asabuni ki alla anda ke mareki nai daga an kan daga sihada kununga besuga telli hajum ko ay mogobe an kem pa jum pai ana tauhid nya wuto ana gare ke wara an kan daga pa jum ko ay kununga na la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha Allah rahinu illi ko ame wara rashimme la Allah ngara gana kawandu kubenu ko ngani akram ko na daro amma lo ame ya wada na kawandu mutana shimme i meduri ga nyawnya i hedi Allah makenga he nakka nakon imma Allah ko alo kayna wase ki janam na qala rabbana inna nakhafu an yafruta alaina annabi Allah Musa tingkama atinga kanna firawuna maka kem perandang ko kamade firawuna yiwatu de yadan de nyani de fesaken de nyani de akasapene duma ka de nan daga nanti firawuna da ngani Allah tanawano tinga kanna firawuna maka daga semben ko ya mawra ka de marga kem perandang ko kamade aw an yatagha walla na fesga na talla nyaada du bani na hokka haya dan tauma qala la takhafa Allah ti kahilli soro ma khasro hilli ma kanandang gida Haruna innani ma'akuma nke inka hutengo kai asma wa ara namu gini kadiga malle mako be go sagena kadu Firauna naka ngungar ri kamu kon kai sigram fa atiya ifilli kata Firauna yi faqula inna rasul rabbik iti yoku hillini an kaman kai ta faru ne kata
فأرسل معنا بني أنا إسرائيل إسرائيل من كي كهينوي نبغام كم أغني ولا تعذبهم مغيان كم قطع قد جئناك بآيات من ربك أورانغا تكما كنت هينوي نعيران كم هو بيجانينا دليل نانتو يمسفوه دكوا الله نوكي والسلام على من اتبع الهدى دكيسيه kengo seren kama taba ali huda kebe gada kande inkilem batu seresu ga tokkelo kande nga anken kama kisi ibe gada kande inchoke anga bare yanga yada pada kiendo yang angkatan nanya da Allah gando kanda daga kande ne undo na undo ne undo dangane kamane subhanahu wa taala gando kahi ko bukan do masikira ngakane daga inna qad uhiya ilayna Allah subhanahu ati o ku wahyu nyakatto ya nabi Musa ti wahyu nyakatto ku ya Allah do tu indaire anna la azaba ala man kazzaba wa tawalla nanti yang angkatan lagi menten serenya kama sereke be kazzaba agar tongungara daga nanya kazzaba bitaqdidi kenya gaga famma kazzaba al-haqqa serwo serega tongungara ni wa tawalla aga bisi ni halle ko itongunga nambarai qala faman rabbukuma ya Musa anda firawuna wari adi ka sohe sudi ya dan tabusu annabi lay Musa gari se tekniki kamal lagara kebe koyai arina daro nan jihada aywa adi Musa andi ga munchiru kaka kaman niko wari firawuna kenni me adu kaman ay ken kota ko gani ka kumpilli kamanga kamane tanaki te ka kunjuro filli ay ke firawuna gaye ko ni ka kamanga wari kudo nunge ka kama kai hana kana ko ino ya serebe gani na'am qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu atoku kamanni kamane nyai a'ata alla kebe ga kinindi kulla shay ho dambesu khalqahu atagande firawuna arake diga metuade firawuna watu yike masugo taga imana taga imajage taga imaselinge taga kumbenu ga maka surtu na selinge nya selinge ngana sinya singa annabinya mallara diga men tongi ade kamane kebe ga tage ho sutaga na taga yenkina ina sauran kina ina nyake taga ho moy kenya ni kamane firawuna matagan amma taga ho nyake anda taga ho nun kutunyi magi ina do alla kebe ga tage ho susutaga tage ho so angara wori mo be alla anda nyakunu fi ay surati ma sha arakka yo iyo ku kamane ken alla kamane tanando ikenga summa hada saga ille ken tage ho kandana tage honju hayya sutre ngontengi mo ko be no wini kamundi ko be no sonka nyada barni ko be no taraga nyada barni ko be no kumunya sohono ko be no telle gide nyadi alla da sukanda nambire mo ko yanga nandi nan ko yanga nambati mo ko yanga nangala nyaage mo ko yanga ho ga kanna ho be gundu honu do nyinyira honu do jigan ko mbayida ko be go ho be igana ama wara barakanda wara wudu lemene dal qabure wara wada banga dal qabure ngana wala na'am Allah subhanahu wa ta'ala tage hosu ila koyinde nyangai agan kawa kebe igana sokin bay funtini sokin kay fugana bugu kandaranga daba ngana jiri sokku wada gana tinto kunga dala so ne anti igana ila ho telengondi ibre mo gondi bati mo gondi dinam mo ko ka banni ke ngalla ide na'am qala fama balul qurunil ula ati firawuna ti annabillahi Musa dangani jaman dun kono hanun ka ale halan ne mani kamen cinin ta wurnu be nugo dangi dunadi suru be nugo breaking din nankara wujun kontun cinen ga dangi Musa kun ka ale halan na kam qala ilmuha inda rabbi ati kuntu wa gonnin kam nyabange kedan ke firawuna sunta kun liyi dunandi na birana dangi ngedan ke mari kuntu wa gonna alla bangenya alla be ga ditagani riti dunadi ko ko hayire mo gobe i haqqatinya me ali tenge ini bareng ngani kebe akkamane ngam untuk aku ngallane fi kitabillah yadillu rabbi wa la yansa asa ande mo kitabe de kamane no kun kamanta sankini anta mungu e nanti ucendalla agabo imbana keda tage hunya kitana dalla yodo gabo intalla mungu ni anta trompa ni anta sankini kamanta sankini anta mungu alladhi ja'ala lakum al-ardha mahada Allah kebe gara munyenya kada bayado ina yuru wande wa salaka lakum fiha subula ada killun yuru wande ada killun lo de kada nginya ke de bundo jamamu do dagaram do liranun naka wa anzala minas samai ma ada jiang kandina girende kamuke fa akhrajna bihi azwaja o bagandindi tikenji horoman sababu azwajan funti wonno ninga be min nabatin shatta yalli hunti honu fatantonga me intana hay intadaka me intani moy
كلوا وارعوا أنعامكم ودي خاي من نيجي بكا فنتو كني خنا غفو دابنو خنا غناي إن في ذلك لآية كاي بانغان تنغا بينغا كندي لأولي النهى عقل سيرو غوندان الله غندا عقل سيرو كينو يولا غارون شروني daga to takenya aljanna ko ko sintoma man lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma salli ala Muhammad wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh